Belai kecangmani bagai fane 3 Januari salni simi 13 Januari salmari jora salcini ni bagai kholobjak tongnai edisi amsini joto rongnok phasula kaisa koktungpa naklai o koktuma saklaika edisi ni rongbedengni EM Robindra Dev Burma Rungsrungnai rokni buma bufa songni koimungbai o wansumung naharka edisi hapang phiaba je skulo board ni exam tongo a school phiokjak tongnai hinai saka edisi ni rongbedengni EM Robindra Dev Burma যে এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ নতাভুক্ত কেসাংমানি মহল যেভাবে কেসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা শ্যামারংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখেনা কেসাংমানি বাঙ্গো আবনি বাগৈ এডিসি আমচাইও তাবুক টোটাল 1601 যে স্কুল তমনি আবংখা যত নিসাই রিমোট এলাকা তাই ক্রি এলাকা হনি जों সাইমানো বেলাইখানা হাজে খাপারো চিন বরক তংজাবাयो বরনি স্রাইরক ন স্কুল রহনানি বা যারা স্টুডেন্ট স্কুল ফাইনানি মক কেসাংমানি জরাও বড় মুতেই সম্ভব পিয়া আবনি বাগৈ চিনি বড় মনাং সিএম ভাই বিনে একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রবাই তিনি जों মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অর যে जों যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ফাইবে গিয়া চিনি 30টা আইএস রক বরনিব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত ও এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিখেন বেলাখেন হামনাই কারণ গার্জেন রক স্কুল থাঙি নাই অনুরোধ খাই দंबायखा आबोनि बागै जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परीक्षा तो हांराय তাইব কেসাংমা বাড়ি মানো ওয়েদারনি যে রিপোর্ট অনুসারে তাইব কেসাংমা সম্ভাবনা বেশি আবনি বাগৈ जों এডিসি কর্তৃপক্ষ যে যত স্কুল চিনে এডিসিনি जों বন্ধ না রাখা আরো জায়গায় কক দङ যে স্কুল চিনি বুটনি এক্সাম চলি দङ বুটনি এক্সাম মানে বুসকাंग रमनि 10 রংনি 9 রংনি বা 7 রংনি আবকে বুট যেমন চিনি খুমপুই বাদে বচিনি যে দলাই নট গাই চিনি অনুকুটি রগ চিনি এসবি স্কুল দङ 6 to 8 আর রগ যদি পরীক্ষা চলি দংখাই আবো কন্টিনিউ না পরীক্ষা চলি নাই আবন বাগৈ যতনি ককনো খানাওই যতনি দুখনো বুজিবই ন जों এডিসি র বুসকাংনি 3 তারিখনি সিমি খানানি সিমি 13 তারিখ জরা जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एज ए आं EM एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनिखाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय CBSE पांतुं TBSE नि पांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलितं हाखाय आबोके कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबो तो आसिक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्रि नार्सारि থেকে निनि 1 to 5 আবরং তো কোন স্কুল তাও পর্যন্ত চিনি থানি গকরি হোস্টেল লকে বাহিং নাইছা হোস্টেল তো নিজাং নাই হোস্টেল नि কোনো নগ থাংনা আমা হাই করে जों হোস্টেল তো আরো তো ক্লাস উমলে অসুস্থ রংখা বা কোনো বিপদ অসুবিধা খাই তো কোনো অসুবিধা করে আর হাংরাইনি তো जों সব সময় ন কিছু হলিডে মান খাই হাংরাই তো যত ন কোনো হাংরাই খাইও হাংরাইনি তো जों মার নাই সালসা সানি নিবাগি ফানো যারা থানা মুসুনার শুনো নাই থানা মুসুঙে जों দার তো নাই আবনি বাকি কোনো অসুবিধা নালা আবো जों যতন তাইসা जों পিউটি রকই সালাই না আবো তাইসা जों সালাই জামাই তিয়া এডিসি আর তা কোনো সন্দেহ রাজ্য সরকার থেকে কোনো আবাহাই বাতা দাদা মান রাজ্য সরকার তো অনেক গার্জেন অনুরোধ খাইকা কবাংমা লেখালেখি নুকা সোশ্যাল মিডিয়াও নুকা যে অন্তত পক্ষে ও 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আর্জি Serai cing-cingan dong no, asik serai dong no, jadi tahu
स्कुलाव रहनानै आबो खुब कठिन आं साइबामा मते गोबांमा प्राइवेट स्कुल दं प्राइवेट स्कुलावबो किन्तु ओइ आप्रि मारमखा बरबो सुटि गुसुरा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकासे जों नों ता प्राइभेट ताबुक त्रिक त्रिक जों प्राइवेट स्कुलनि जत लिस्ट आरो नि टीचार स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों ताबुक त्रिक त्रिक कालेक्शन खाइ दङ एवं गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन যদি बर फुलफिल खायाखै হয়তো जों एडीसी কর্তৃপক্ষ বসুং বংनो एक्शन नायबामो आइटा याबन एक्शन दानाय मान बो सबमिट खाया बो आईएसओ कयटा प्राइवेट स्कुल दं बाहाय चलि दं बिनि फीस नि अवस्था बाहाय आबरबो जों जतन मोटामुटी तिनि सालायया अ बेपारबो जों अनुरोध खायनाय जेतु स्रायरंनि वानसुगै हाइता खायतों ईश्वर কোনো ধরনের কসাঙ্গই অ্যাক্সিডেন্ট অনেক জায়গা শুনো করলে অ্যাক্সিডেন্ট হং স্রায়রং মানে আসলে কসাং গতাইগো আবো যেন খায়াতই শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকেংলা বংনি স্বাস্থ্য দিকে जों চিনাमा খাইলে না স্বাস্থ্য যে হামিয়াকা আরো কুলুম কসা কংরা ইংনে নিউমোনিয়া রক মানজাগি তংখানকাय আপ্রু আবনি খরসাবর নাইবা আবো কি আরনি টিচার রবা আরনি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা কবংমা সেরক কুলুম কসাঙ্গই दं सार नंनि एडिसि एरियान बे गोबां स्कुल कत कत प्राइभेट दं ममफोर हाइया কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন নুকনাই যে হাই হাইনি কারণে মুতি মুতি ইনকা गोबांमा बरक हामबायनाय जोंनो गोबांमा गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट गार्जियन प्रेसार नायताबो एडिसि जे खाइमाखै नके तां खाइमियांनाय अ कक्टा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां।